Nah, satu. Gaya apa dulu? Gaya Messi. 1, 2, 3. Mantap. Terus Gaya Mbappe. Mbappe gimana? Gaya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo gimana? Terus Sudah nih. oh sudah nih, ulangi lagi. Gayanya siapa lagi? Jangan demikian. Siapa lagi? Gaya Mbappe. Mbappe 1, 2. Oh apa di depan? Ya. 1 gaya Mbappe. 1, 2. Ulang, tunggu. Mi. Tunggu. Nanti selesai. Iya. Gaya Mbappe. Kata tuh. Begini. Gaya Messi. Gaya Ronaldo. Mantap. Anu kita. Sudah, Mi. Anu kita.